Auto club no do o trovo con mi ado motor de sia do che si che mi wonu kokonia akpene mi ni mi ado to que non na mianti le espoir 47 qui vie Davier Tablebo ame non na mianti le no tien mon tum la pado e le lu mon tum che chiamo de o trovo con mi to e mi do na me non na mianti le ani ko kaka choba e vogamon tum che chiamo de benami mi o so va mi juru mo wona mo si le che mi wona kokore no ngwa ke ne juru la nyoa mi to go to we la tui mo buka sama twa so la tui mi to go junu mi we be ne ngwa kale ke po ancha mo ko nyono na tinye e yele ke mi wona to go jua echo mi blonana ne chogo do ni mi avio ochan waba anu afile aglobe yo to wo dore dare no yo chon ba kwa ye pe nana kokobe ncha ne mula juajia plona mo ko nyon ko yi atin de no gomo na mi atin na ne mi atin ati se no gomo na o chen cité la filière atin de gomo na etogoro mo jona na mo hono tuna hona mo hotutua gasese gamo ne lemo kwa anyabe hotutua akpene emi de motor de sero abuto jimas jikodo enyi amokokpe yi mo reba mi agbo o troya ni ajikpeno la ne forum de la semaine c'est que yi mi nyakoko ni nyakaka do to eyenyi mabe mi hajikpi ne mi anomianti zanefia ojanyi vova mo pote mo povo ma pode yemonko afiomi eholo de prison lo Yolo. Chamodo. Dai chola. O abe va banya. Amu jora to gasia gama be o ben kana enyu me chona freedom ba o game aso kwa va. Pekaka. Mi do na na biko biana nyata. Pekaka. Mi do na me ko kele bo mi le pe ko titi pe. Mi do na na ba no ro keke. Iyo. Na be ado to mi do na. Bemi don community Pekaka. Ajiro no mo si de que yamen ko ne ko ne. La que ye front de la semaine nya kaka galia de nkami ba de tout le considère yam ya na nya gboden ci viri ci to yam ko doju. Do ay nya be nya pepo mi chona bana ne de puto pa mo. Mino a fevento mesu doa nuto meti pola que le funua had dope que du quadro te be wa kunu me kodo a jove du bunti sanu du dindu o sinate no se vete pedo le que betobe ndom le yirewa o ina fun ve kuna no me bobe le que no le yirewa bo so kaka gade me o le afevento ame dopo ko na be prefecture lo sera dopo ko le fun be di poto aga o le kumume do le que o eza etwabe gao leke anyigba be nyao le dwame bitobe amedo wado hado odona mo banyigba me wa asa ke unyo to banyigba o sanyigba na mo kunu pa mama kwa le enu kuku noa do pe wan ko na be prefecture ale ngbedo mena ku ontocha ga gbogbo vana obe niveau que omso kona do prefecture abe be kesmo ba jirudu adrete do pe wan munye do pe no do kisi onye jirudu antobe do pe ke no wo obe enu me kuku ovo a o na rapport so de na sina du plotoa o yo na obe haplusia haplusia que
Zandula ni bro ni fi akoko ni cho do mi bro bolo o ne bi ajasi kami agba ne japo agba ajasi kami amo bale ni mbalo duplotoa lo to bolo la pa wan di mi to si ma mi tu mi o garo mo gba na ve akplo ho mo nu ke ngbe afebe chona yabe o ja jara si ma lo ke ti a to ko tepe kwato kwa mi agbere fi bane ne be do enu me mi no mi pompo kuro enu nti okay kema amewe prefer mi nyabe forum de la semaine bono mi agboro ne mi menya o ni we mi le o rapusha cha anon kone anon gojo pa kanu jibe donc jibi to le funu adwa forum de la semaine wo do gbogbo re ede mo fia de nous comme kudo leke gazazao le miabe préfecture nous to mea nous y miabe to mea là on zizi non be gado mea o la po be nous to me be fia doa ku edupote o sona ne to be jija e mongbale o la po la ndi gbale o ba e mo be mate no blobe dirudu poe la te so le tepedi kingba vano we dirudu ali na tu kwa keke va e blende ma va nyama mo jire o blan be mo dudu alo piste rural la fiwa dirudu a tona kilomètre de tona na préfecture kana na ko province na no o sona ga oduna okwa osona gaudu na egako lawo belava e duabe kesme alo eduko abe kesme le funu ola so odoa osona gaudu na préfet gbogbo do le duo o me osona eduna donc anu ke di du atofi e be to be de mona apprécier abe ne bayi ba avec ponu o me avec pas ela odo ela dado gbogbo de na dukoa doa kemi toji ni ne be to be mi de nu odogo ye be to be ozo edi vers le juro nu o me a mi le sebe le préfecture pote o kekea egake o npopo a ele va kesa me ele va kesa me vivi donc a o keke o ba ega won la permettre bo la tin jira ora won lo le dwanti o la judo be fia o ma po school mu le doamo et momulo et zomulo et nous on va egako le va million on le va on la te so on de juro nka waye ni mo le sima yo lo va ni to da se jibe nya de no jire la pare nka na ye government ya kakatu for de kakatu no wala be into mo jina biri ma da fo nka ye amoyo to de sima nka o le sima nka na mo te togo benya mi so gapopo gbogbo so politique et nous qu'on avait douala dengo développement benya mimten so de mi donya le bien on do me didire donya bobo la kwa fifia mkaro dibele ke et du how le stable et bien globé gouvernement ou institution porteur que on le stable fifi o like o nanya o la pole ke douala ingoro donc am kalo dibe nigba didi kaka chan sopo yo ne nyobe wa tedi gade me so ubo ma tedi nto chan komo ba ko tedi fifi kwa mi ke mi akpa sido nti ne mi akpo be ne vide le somion to mi abe doko mi le ogbo ke ngba diru do chan so to ba pe a o mi abe du keke mi la pongo de woni mi ati be ke le va kes mi na mi vide mi to mi aso du ano po mo be diru do ane so e va de po mi agbo do mi le enua ave me a péage le funu e gomini be ne ehun vale ya o jonaga de be no so jira mo diru do a du ploto do etebe PCAPA o la no so million blave na mi abe préfecture ale le gamano le mois di me mi agbo de mois to donc ne tobe
o abede do ati abe oja over a home nebe kuchete ogea o mate tout monde o ma di o ba o be million blave wa ne yi na emi o chamia be prefecture ba kpole ko zane edoda million blave wa ne pela we no ma nyanka la oku kaka enu va bidi et ça fait que pendant moi je la robe nya obo ke de na Ghana mi e va bidi de na Ghana de do va so be ni na ma gba so na mi ko nle amore no gawa mo le nya kwenta na gawa du be ga mate no so na pa na onu yo pa be to be mi gba va kunu medro no me va de kuku et pe abe nu pa o ba troto e di voir fifia o gblen kudo me nwirebe king boy o la dega asona projet que o la wa projet ala no identifier opo je sibe micro ya e o dibe o la kunwa bo o la tu fe king boy be tobe e gbabale ivire funu cha o gbale chaka no o mle na etan voir e kado me vidéo ça ba no kikia apprécier to be yo dans kudo me vidéo no yo pobele ke am kalo dibe so avebe pore nu me a nous subons la gérado le porteur mi jabania alen kurenti e fifi me ke be tobo danu to me ba ko e be tobe e du dik porto conseil municipal les fifi a mkaro dibe gawon wa ola so dadole mi abe du onti ola idu o me fia kondi tete mi abe kope o be kondi wa o matin po eda do me ba bi won tete chale le nu o kike an ola tin so pe do edu anti edu ala ingo ni vore mi na ni be mi on to bi la no joga e ga ke yin amronke edu me vi o le joa yo so tira na duro no be dirudu am go be dirudu ala tora so be gomega alo me ko le dirudu am ola so be gomega be o so le dirudu edu me viwe jonaga am no ko le jole no di ku enu efeko tuna nova wo o male do pe wa e gawon wa yo so dirudu wani ni to be gawon la nova ameria la so no do be gome jo no po mo be dirudu ja so afile lava we a Bikpobe ni abe duwa mate yingo mate yingo na jijichan chowe do agbere manya eblone ni ado ga mo yo tojia on baba ichin gbedumo ko no wene atinyon mi atogo yo chemi ageze sire ke jupotio chon le yin enkone na ma mi ajule jupotio nyawo nyano Guinée ti bi troba togo mo nyon keke mo do tele alogo wona mi to gbe e akoto jimas va gbonye mo do la de no keke na alogo wona na china ajule mi agbo ndele jole Guinée to Guinée Conakry mal bobo be alpha Condé wa ma juplola be agba yik de ka togon wo blé chao abi agba kalo de moi o le susu e di la gba va nous que non la mode de fion be ma gba ko re do ayi mo nyagbo bloku to mo keke wa kaka oja onyicho oja va do ndo ati ntopu nu poku de wa na mo se no mo 30 ma me ya fikia fa le ma nyaka yi poku de manchi no le plodu talo di tutu banque non na monsieur ni belike la o nti fafala no du comme vieux domo nti fafa ni que sinon nous tutu banque du ploto que ken sona na du me vieux mi ami le fi mi zo mi le khoyame agbetoa lebe jojo me a munye amedondo benye oro ne on va wonde pe kumi le fi mi abenu ojo wa e go me pe ni bi amere le jo mi anti e go me pe ni bo nya be se tole e go me pe ni bi no yo va ora tin le yo e ye pe jirolo fi ke e mo de wan le be no va we che o ma tin le o wa ora pa ora fa fi je ora fa fi camera yo le fi ora po bi nyede le fi donc atado di nu tutu banque le du ploto que se ni be le ke ma wo yin ti fa fala no dvamo nde pepe ko la wo ibe la na be nti fa fa won la dejoa odola note o ma wo nígbà yẹn ni o dedo ta me o susuro ta me cha ni tobo ma te se go me o ye be tobe ela na be nti fa fa vi ke le du amea ma tukara la va nani ye be tobe amula ku amula o tukara mu yan be na wo
kakaba na fifi sibele ken ligle ni Alpha Condé mu bloc po be igbaja iko ero la pompo va mu pogle be la yi alo e mayi va amonya le nu gombe bele kebele da fodoa c'est possible be di be c'est non que le doisia il a trop ne la trop yi eye de fouvire dola yi ne va le ke blon be kaka dino wala be mu pokkan lo be o nyima jayi ko mais nkay va don you to c'est no abe yo ma he if gwacha mo to son le jibi yo so so lo kan doa be o globe yo trop c'est no ye abe o le globe ao et c'est no que le yo sia ni gumese que on avait constitution à Simakel le kebele be poye be va doa di ku kware nígbà tati ne po ne bajo doa elebe linketi be la tati kaka be pepote o me e ba va be la tronde le mo ke be va na ni tobe ndele ni mu le zonyo ye tout mon am think plot va nyodo wa go be la matin plot va nyodo wa go me di wan ke be la tre gabe ka le mama fifi ya tati kaka ke be ja jo ke gbo bebe ya tron wa o e go me pe ni be e di la tronde le me ni ilagba na ni emunyo onya ne du kwa be cd la ployo ye be tobe sewa lenene ye be tobe e be totro la hetu karava e o du ploto mdo la we le ke togoa mule ni dule do kusio nene ke Guinée cha munye onye du autonome o do lo kusilo voa ogbale rap pupopo de me le be poplote ora be CDAO ya be CDAO ku Union Africaine Africa be du kekekeke o be pupopo me e wa ndele o ma dele o deto le pupopo won me le gbolobe o ma plodu ba wu o la trom ya be se no ne eseno la mana mo be amire la no azipedi ba wu o la dakone uzive obe gawan me obe Togo ku Gambie wa be seno wa we o de mo be ayi yo wo kaka o we be Togo va trouver seno e be tout mo be bon Sophie Fidia nya to no kekendi e ne mi to edia Amerique be ma we ba so wa meve gawan me fifi mi va le pobe Guinée ya e di la va tronwa abatole si made de tobe CDAO de Africa ma de ko ma nyagbo no wale nkai na yi kaka duno wala be akwa o mo po Alpha Condé aglo ne bi no bi ne wala made sei ne le miantia le mi aglo neo latin no blene cha mi matin seu enka na ye le wo mi matin seu parce que les nous pour be do o me a onana mon ko na be diplomatie a on a ndo blona be discussion de coulisses on a nous le nous gomme ne va goloa kengbo de ne do gakamu wona mi nyano do nu do pe agbele agba anyabe ola no da fo won ola no da fo voa o trinato du ploto trinato e nya be ne pe anyabe ne wono mo jale o mo ja won do kun alo mo ja FCC sector ja last de ko be ne ya toi l'homme n'est pas naturellement sage mi wa agbeto no dia munye amedondo benyu le beneta mano fi keje kamera le bene mi podu jesibe apoto Patrick Talon vas-y pidini tu as monté pas beau Togo bene o nyonto wala ke ba ala no won le wala ke du no wala ke kaka pa va nyamisame dogo va nya bogo boro dogo pa ini avanye pote a unu ye nyime afkode va da kwa mo don du da mo do go to pite va ini le sisi to ye no la yibe globe yo awo popose a mo yo nto ja popose na to da ngbodo bolo a mo yo nto ni nyi kono wa simade Bené Patrick Talon elle est logique mais
les qui a concevoir avait du pop et bon pas sous ne ya tol il y avait ça le wo et les globés ne duploteur de la noisipedia munye donc be wo e alo nu ya yo e be nse ke be do so nyame poteur le do kwintia intoble et sa capacité d'écarter les autres, c'est ça qui lui permet. Donc, le Québécois, il y a mes potes, il a na vela na zikpiadi. Donc, la logique, moi, me belle, moi, pour une démocratie biologique, on. Gake me o le globe o pour pouvoir monsieur ame. Gake me o le globe o la assis mais on so pro. Et ava le nyame pote o. Nkaro di be Benin a ne be tobe o la no plodo ane ni po. Parce que be nyado be blon ni be ma ouais, elle a fait mi va, mi maté on est benamou. E blonné, be elle a fait mi, va mi maté on est benamou. Elle dit pourquoi pas malo. Elle est logique mais. Donc neni be elle a son nom nenia eduya edubuelo. Onyina eduya nyabue. Onyina ameke o matin kasio na gapopo de kwe. Fikia metrona. Et nous on a autrona. Et au trône. Mais les gens qui ont été vas-y pédier à Nigeria là tout d'un. Et matin globé Nigeria tout d'un et dans l'économie dio. Donc nous Jonas Subo. Donc nous Jawo noa adondo akposobe. Egbe yansi ala sio. Egbe a ola tenzen. Vano zen ade. O les zen bene devina du kwalo. Alors les zen bene devina edeka. Donc nous que les jolé bene a et on avait onya mesia medogbe enya mesia medogbe wa edira plamedeo la mewonti do akebe otakpepe anyi so a mepote ogbe ebe munna mo mepote obenevo mepote amedo ogbe be mavo va no po ya ibo ni be ha me a efi amedo le me so va do benecha nke vivina na wenyi be adisale haya me aba ye ya me reke nebe okpo me adepo non pas Anaï par exemple Anaï dit ça mais bien blobé Benelia on parle de démocratie moya benem le démocratie Togo par exemple là on le Togo be ne mi jazon a biana ne pour posséder no mi akudi du droit domé mi azo tout TP ya va tout TP ya leke be mi va tout kada le fiko amo le saobenu le ne mi agbele asimi kunu wana o mi to mi azon ne nyakele mi asia mi agbele ba ne mi akaka bon limité o mi na te we ga ne mi keju bon Benin par exemple la bi mate o greffe ba un keke o me o c'est un démon ah oui les filles filmées ne bien a be a do nya o bia po a ma o pa kaka do pedo nto chan le kondo drola o la do gbegbe kondo drola o grave oh talon he vai olé par docteur par exemple on do drola o grève le Benin mi o grève pas mi do problème mi do drola o droit de grève mu le reconnu na donc démocratie kenyibe o la va o la be ya elana moyen yebe ameko lona ebe habenya ne o la te yakodape wa me poto o kagan le gbegbe o matentio e so écarté o mu le te pour wa Benin et nous que les jolles Benin les filles mais et ba femme les jolles Togo kengba obe communauté internationale et pas obe no onu ya leke lobo ngbazon be e moke opo le globe o la encadrer e gbololo kunu won le mi java ni ba ni Togo bia pa gbogbo kele jolle Benin musu Togo e ba femme le jolle Togo ke gbo ta pa do Togo le Benin mo nyami le apa ma chanyi chwa o mo titeki ha bobo to ba be unto yo awo yo mo posede vo chaka mo le no akpa ma nka yo le blo nka e wa ma jirudwa le blo jirudwa titre do wanti jirudwa mjibe ya kpo kunku jirudwa be ma kpo e titre ti ha do le dwa be ma kpo kunku
enya o ba peto do gbe keke yento plamedo le wame donc ebe susu enyi be yagba ha on par exemple Sébastien Adjavon que perunti talenti be va pouvoir on va so aditama so do be conteneur me tout gba munye do conteneur avai on sait bien et so dure me va munye deux bon que ouvert do funua o mu kplo into ba mechan ifunu ke ngbo be hunu abe yo kpo no ale no amu nenyi to be mi se be ndele nde me va mi bi abe ka do agba mai always so de me ha okay this ya abe enu ya don ro la va le conteneur me na me de son de me a be ka okay eve gwa ne to be mi nya be ndele me ni a nya kplo o do ntie o chon la va po tepe kengbo la hunu makai me ya makai mo le to do mo le ba ne ya je ntwane wa bo yo sebe soja obe yo sebe nene adita male me enti over hwile ngbe domene wa ekegba nyina wu le okeke mejo di koko chenyi be ko hwia e mo anu zirika kwa popo droga le me ke so droga so adita ma pa so daro agbawe mo nu hu zirika kwa popo be droga wa le me et du coco et puis nous noja ora tout et nous conteneur wa o sona subude so tourner plan de no plan wa be numéro kunu kekenle bo la nya be eye o gloda o yono be sele won wa o sauter o sele buele nwanti yo toba King boy, eke o so we so munye gbale no anti. Abi me to barada nya kaya aglo. Ebe ndek pemle no amu. Enu ba puisque c'est le ke ya so de no subu ke ya so tu no munye gbale nti king boy vale yu. E ko benye be ke be ba do tepere amede. So de me. King boy so bla no King boy o vale pe wa donc amisa me pobe ne o glonabe français au glonabe qui veut tuer son chien l'accuse de raille no be awa avu alors c'est après kakane benne ku Guinée Conakry yemi mi nya jutaviri akpo jutamu nu kekene jojo che trova Togo ana Togo anyabe akoto monseigneur fanko kpojuro ni choa ebe ole ke Togo nyoli abe ya imane anote puyi Togo nyoli ya magampo ano no pa inu aglo iglo kaka aglo echo do kiwe dada ambassade de France ni cho be ananyire fima kanchu ija agbonu le ke yo Togo tia o le globe azon limonyawa maso ma le nom eye o globe afido to cho mazon abe ya no ambassade de France akonfu amine va plore sima aklo yi choma na nyikaka ba jo mo le bien c'est bien kaina ye ogbobia o ma akonfu awondo l'ambassade le sene apoto bupesi va trova yi apoto bujona musia o 3 silenti kutomo ba mi pobe apoto monseigneur fanko pujuru ya be ba sei la le que na jol papa via les viands menoués o kacho o les viands menous be la we no le pa aglobe o bo mi o cha lo mi gbale we onu lo mi le papa vi wa cha e na be kebe we o bonu po mo gbanse ya o mu gbanse ya bana mo de gbe bi jala wala mo ale nti ma le amone we mi mo lam o mo lam ma amo ale vision menu amo ade onya be ne mi le du kwa me a ivarion glona be and le house on ava okeke nya sidekele wasi onya le house o okeke le opo yo wa okeke ma sidekele wa okeke nsi voilà société me mille a merodo statut et au par exemple là c'est mon de mombe et donc le no bo jagole me kunu apola le so prison ya dafa on tana fi dafa ya kwe comment c'est am de mon ne o mi tani ma odo ouais et do le mi ma we wa obo le wo do par exemple ne ameko pona gale banque ifia kunu ne gayi wajia ola i prison
ne owonde le dome be to be no ola lew bon miao ya le lemio parce que et c'est am glonene et c'est un ami statut particulier amo les sociétés amele mi abe popo me a ola kpo be amedo le anko bule wasi alo statut bule wasi amesibe pastor amuko no nangona ga plonara obe statut levo omsina tekpoje na wadile ko do onyabe amuwa owona doku dukwa ye onyame ko jesi subo ye no kalo wantia munye o de kanti o kalo dukwa ke o le po adokwe lebe wona mea wanti o kalo enti kengbe olala mi won wa obuna susu se visitor kengbe buna o kengbe le na o wa pojoro le tre peuple lube mo wana o ne wa le no wonde nai ne ya gblobe nu kele wa nkele gblo a eye wa o po a eye papa vi ya cha won ba le leye wa bia nyebe nko bele wa de yentola bia do kebe esokuse a no ri kaka osi ovado tepedea ndo yona be sijeje suna mesi sagesse de non na mesi ke ola so anogogo nu eya episcopo benyi ni episcopo po ntochon gantoa ebe di le tuyame ebe afodede o kube wona o kekea sijeje kununya do la do awune do la do achone eya ne yitepede yebe wonde a ekutete ke la to le mea e do la devina doa vanu no won lem aglobe ipun po kado sei no a yele podu isibesi awe domaju o matin blobe o matin son to afide po awatro nene belatre wa na bo wa bolo dupla be yakpo o mo no o leke glo leke be o kengbo eva le ne o dapada me atavo kengbo be yakpo me amalo funuye nunya kusi jeje mu dro achona nu kebele wo ke eya dula biodo kebede nkentiye eye kenyi episcopo gan nye bubu me gan le duyame nkentiye ya e la globe ya kpotupoto matin khoyo yen tocha dula biodo kwe beleke da fwado kengbo la wonde pepe a odula jagbagba be enu ame tonde apopolo vanti kengbo la do tane ewe do la we nko be la won ewe do la we nenyi we do la we ade gakemule we ganwa me ye do la we nenyi ganwa me odo la we ade lekole we do ade nini odo la we wa nenu o me ton wa popua no think pe nwede ye okodo nti nwede ne a nkola wa nwela tole mepo vane nu be de ka dapua ola kpobe wonto e ola kpobe nu ko jila wa ma va mena o pagba obeso ela biodo ko sebede eyiye do la cité ava no dapa be ya popu ameko titre do duploto anti ya popu no la titre do ntivo kengba ava no globe ya kpo e ma ebe mission e wa be eya kenye episcopo kene yiklata ja pompoa e ponampona unito kengba ponampona opposant o unito ko le plodoa ku opposant o e ponampona didudu amenoto e ponampona dumevio do ake ya monter lekea e hako kikele nkumene a ma uviwe le kumene couleur politique ngbalo e ya ma unye be jagblo na o yesu be ebe fiadu pe muso keke ya mu de pobe so donc a ebe mpobe la pona o ne ku le kebi la no agbedo yebe la gblo amebe nkume popom le mu vo amewe cité
be va le popu ame ko titre do diru duanti be yentonto e be mission enyi be ya popu o la titre do diru duanti e me gbe a e be va le yi ne ya po diru dua di poto mate ho re be ya popu mo de chane ne ka be jibe ya popu diru dua chane no mu gbe ne be ya popu do hinda ja mo ne ne amede we le du ya me va yi po diru dua bi o do kibere nke wo conférence nationale ko le dupoto keke mea togo tokpo glima edo la biodo kwesi edo la biodo kebe yento be yibene ye ve ho adanle enua monseigneur de Souza gbofunu nke Benin to ya marché togo to marché ele sur be Benin be enu kebe wa Benin to tozoro ta togo to mtozoa ela biobede Benin tole o long o klon de pepe vayi ameki nongwa be afọ dede nke wo Togo ya o kekeka ko tupo va tole mo nke o kengbe o amesia me gboro na oju won abede mi gbadi soudre RPTA me bube hai c'est vrai be o we be du kono no me voir depuis que o va les conférences nationales à quoi amedo ya o se retrouver les me ye amuo domea enyi du ploto anto chambe yebe hai ne juro mi fifi ami anu ne mu juro mi a mi do mi abe parti politico tisia mi cité o le gbolo no be ne mi va gba han la etukara va tukara gbalo ke o gba han ke mi po le mu ko tante be yo gbe munye me on to va tre be yo la levo gawa me keye over wonu ale palais des congrès les ICR okponu kejo mun tuku poku ba we ba to le me nke mi po le mu donc bojuro ye no tana nuo bojuro no ngo mbere bojuro no ngo wonu keke nya no zoom le gba di vo be la ba tu po manya njalo ouais do amese me vola onu kejuro alo yo voe vai zoomé amese me dilesi duplola duplote va dilesi agbeto benyi ye nke o la wo aretukara va dume no onye nwere kengbele wea be ola demo no be we kaka so yi nko la po le me po la po e voni nya me dondo benyi ye be lo be mo ebe akotere fada bumule episcope obule ona be Bariga abuto Bariga tane yemenu wono de ko wa CVGR ku tomo wo mo se mo kikinu wo ka mo kikiku ale fifi me o ba podu je sibe se mo to chama gbale mo répondre omle tu fena mo wa tu fena mo mais mo CVGR so dans l'homme na wa donc CVGR awo so pour togolais wa ebe fetu be côté on va sona escroune et donc CVGR wo CVGR wo so pour togolais o pondo ro kunwa e ba pa o so dasina escroune be ne ba pote ne ba wenu c'est ça ne do ava yie won e mi la po be Bariga no be egbe togoto nti fa fa miame negba nya pe la si que le do me chan be ni chan nti fa fa ya vavo ye mi lo e mi ake mi le wo jeu politique kaka va na fifia be Bariga ba lo gbogbo de le me nyem karo di be gbe ne Bariga so téléphone be ya bia audience ne ya po fora gbebe ma ho avant de coquille apeto monseigneur ma pojoku apeto Bariga monseigneur Bariga mo de kaji pole tisi a pojuro la bi odo kebe nke joy ne Bariga ya yo la te ho vo nyam le bi onye omte homo mi mate no sotora no dara America America poju ni o lagbe me ye enugbegbere pepe le vapo amebe nkume popo na ele a o ma tenjira do ki odo gbere o o ma ten po tananu kolo o changbere o e va duna garo me are o na inventaire ola remise en cause on tonto ai do ki o me pa aglovede enu ya mle wa de est-ce que mle wa na te pe o me tonde enyedo la wea gakeme ma we won mle wa mlo do pe o me tonde plutôt enyedo la wea
gake me mlewo le ke mdola we aye mlewo wa ne o ne tututu ekpa but this year Bojuruwa enyi maunya gloto obe ngbale odo ngbale ova kebe ifunu nyi so avukebe do ima wa dosu tadi ima ganto ayo no cho na to ayo ganto munye kebe so na to ebe wa message de be so le nai o so fifi bene sojade kenyi ancien combattant do soja wu so ebe grado keke so do vale da fon wa wa munye nubu be la wa munye nubu be jila o e wa nye gomenye be le glonyade ya ne deux ba wua so yifunua message de be jila na message wa gomenye be il a pompona ebe church to ameko keke onwa nous la suivre moi munya gloto wa o le si be politicien onene et politicien on cha o le si be moi munya gloto onene wa keke opona dua o keke o jina be yo don dua be diva wa gbo o keke o jina be nu ke yo le wa yo la nyi pode na dukwa ne no yo me ne no yo me na yo o kwa aha donc ane yifunu kwebe sutana erola nyabe yedira evele pompona hamevio yedibe hamevio ne pasa edo vo bien nyibede les catholiques hame ade enwa opposant o pele mema uni ba mo alo didu do ba mo ya mu lemea enkati be le pompone ne o enkati be le won ne o mu le gba ha ola gbona be du me vie e cha kpo ebe ne munyo wa awo les bibles en béaré que doit maun no la benyi donc anemia nek pode ndia bible me mira tirele que enua nyaglodi la Nathan nyabe David Jago David wu ebe avangono la be ya khosroa uri be ya khosroa ena be obo adam kekembe no yi abagbedia ne no kpofike avase nu le kware amepoto no kalenti ola tinya pangono la sende pepe ne ava logo kalenti wa ola ti ajobe kape enke ya wona yo wo so ko wiya le sura ko kontilo keye ma ube neve pumpona David ma u glona Nathan be neve pumpona ya Nathan ti le gbodi le da pa be o ame anu gbegbe oto o ame amekpo be wuna David amekpo hey Nathan nya be ne wene ne gamea David la wuye eni prophète la wuye il doit fier obeni politicien David ni gamame ni nya glori la de dekpo beni ni poète de dekpo beni politicien chambe gba ni doit le klo du klo la beni e fier obeni donc akengbo la pompone on la nyale ko la pompone do enyi nya glori la nse le si ma uva misisi le si voa mu be le gbadi le dapa de ta e ye gbo le fia same keve ye gbo le fia same chan mbe gbo na be o wo fia amepo wuna amesrokpo hona enu barakpo hona awo mu one ne e da lo balo ne bo eduke me e se po be amede aleha akpele si bele plo wa mede ale de ka pele si wa e ko amejuro amekesi ale ha pele a akpede kale a e ko amejuro wa eve yi vele ameke ale ki de ka pele si a evele va wu ne va amejuro David ti po be hey e ye be teru pe me nu ya le jole a na mede wonu obe wontoy ogba ego mi be ekplo ni ekplo David va e be so David be so fier so yan te pas fier David je close de ka enya be jago et on voit le manti a dit que me ke be ni la yo Nathan po be e ye ni nya glory la e la te ga ka me be la yo ga on me be la yi wa le ke be la glonya ne o e so manière so do achone king boy blene David ro la ko e va le après monseigneur mi nya gbo blong bien un blobé c'est nous le toto be siamu no be du
toi si jibe sei no lo ma munyo va ye atu mo pe ni atintua mo ma chanyi mo ngi de atintuna watim ye yang ke be kpole mo ke be to mo wa nke be kpole mo be nu ne woni choma mo ya kuchetere ko ya no mo wa be kucheche kele mo ne kucheche la no me no to kpo vo kucheche kpo mo le nu wa mo mle sube sonne be agba site be office ola tu mo na be ngba nga jo ma tu mo mde ko la lejo mi de kakpo ya ola tu mo na be ngba le ko tu na mo zona le du ya mo que be tobe le dasser a dia peut-être surprendre allo onu tati be no zive go ma tati be no wepo ni no wepo do ai le dasser die amele la va no blobe be ke poju le we anke million na ma obio em de mebe du popolo a numbli bo beni amedo be statue le dode donc a o gérer ne bon kake bo dale se ji se no we dale wa dale di no be le poju be tu fiare nya mo ko gbara no agba no gbele tu ya me be onya vale bi antom nya blobe se no wo kude ni chomanti se no ona o keke yo 3 silenti bi ma to fi pa to vona a to bojuna mo se ni yo na ko la bojuna ku a to bo ko sito seri nka ye na ye o 3 silenti o nka no vale 3 silenti yo e dude pepe ese que la plodua enyina edva bentinya ntinya que va me didire ntinya que va me domere kuntinya que le yedi le tuamero edi o se base na do de na sedogo onyan kenti France ifia alo America o sedo nsukunsu la de wanono nyonu la de wanono nti ba togo ya onpo we ma mi akpo fia matin vore mu nyori ne va amole da fa be ma matin vore va mi nya ati va fa ati va wa gbe ya npo bo donc oliva ma le se mo de mo bo si be nu ki o la ko la fisi afio kaka la bo o se do e go me pe won simple mbo kaka ke o la globe enu ya subo kaka mi a o se ni so encadrer on laisse bien que zemi da do cha o dit là étouffé o le tout monnaie va que zemi jan va na niveau mais on a des pengbalo ay subo kaka o la di peut la encadrer j'ai le nuit américain kae ni se mo nya blan nkenji la glock po yin be Togo be histoire a histoire récente nya be ntinya ke va yi nkekere ka veyo me a maison zonkobo zona maison fabrique ebe ha ozo sigbe pe o ma ton nene vai ta tu va so 2010 kabalo 2015 be wa gbon fun ke be gbon fun achadam ku be group aba ko lo di gbodo nke mi pole mu nu won keke mu inu ke mi po ponyibe analyse so pe keke économie so keke que so opposition me que so pouvoir me que so yovode que so doa me ola glono be e odoro mi be gapo gadimonu odi e na mi be gadimonu yingbedo me e na mi be pora hun gbale vale ko e na mi be nu ya do pe aleke même ameko so na gba so na norvana on gba ten levo e na be nu ya aleke enu gbegbele po be hevana mi mo ni man che me ojo jibe no we ati na be am no le plodwa na gamal vavan wa tin wo se kaka nu yo cho le bion wa tin wo no tu fe wa no tu mona o alomu vo na o plodwa wa yo la tin wonu ya ye wo chabe no le plodwa o la na monu doku obe atokple et aussi longtemps be du ploto e wona se nene démocratie agble wa moko le plodu ye o globe o do majorité gọbịnị be no so be so ise opea me a ola te dakona wa be se yela odoa amo we wanna say e don kanu wo se akpa mi dola zo di kaka na ga kemeye mi po be se won mu jodina mi wa ne mi ocha mi bava mi atroe wa ke be to ba mu won we le po we le we parce que o po be ni o la wo edwala yingo. On veut gouverner, c'est prévoir.
no be akplodua e gomenye be akpoje ngobe enu ye la don doadi e awo e menu va le que ya mo le globé go to mi glo to ma seigneur to ya o le globé mo le don tout comme vieux que les gens et les dons médias que les gens et les dons médias que les gens le tout mona ameko on tole wo ba jo vide yo la du et nous ça tole moto wa gbangbana mo wa onu et les dons doit dire awo mkale dibe ni mia tonya ona mi anono wa mo le dons doit dire et les dons groupe do que o dibe no globé to gwa nde pe mo les on yo a yo la résolution en va et les dons ya wa di voir et du quantum tobe du quoi be gagna ola yingwa mo le dons mi a di donc ane du ploto po be awo gawan me gake me mi va se doa esunene fifi ane mi ja weare nya so mode keye ma dum pona me poto do ankentia no cha ovo wa ne kobele le tu poto keke melo ne kobele no cha ovo o la zon a amede cha vo la globe nyi ma zon ni forcer yo nya gbe a nsite la home a mdo la ve sanu nene mdie wa a o cha be no ken site la home a ma maison droit et démocratie me mire o mo to asiye ji go biben manifestation politique yo ya globele ko no yibe wona vie ja a basan ne bi azovia semo keke mo ka vai de tobe o ne glo ya be nto awon de via alo mi nto si ka fofo de bi azovia obe gawi de ke ti mi azon obe ne mi sami gawi de ke ka na gade po alo gade mo po apin mi agba on de be nu ne le fi e de o to ku to le zon do le de que potane on bona wa que kabana gawo ke ngba mola ba funu ma no ku pe ba no nu yo vile gawi de ke mola teji ka kabana gawo me nto cha po wona mo e vo me mi la si ya me to de ça c'est e ve gwa que o be do pe sensible do pe ga e ma be to fi ovo ni po afugbo ya le jo le du ya me nyam ko le jo c'est po ba me de wo le fi egbo mo ba to go ni o de never ke ngba mi a onu a o gboro be jiraba do apa musine mi ma tin globe ne va jode bi ajivo ke ngba mi aba no wonu yo ameko di bele jodo a peut-être ne do ko peje ngo tu mona nu a do mahin ma tin jo wo fifi ake mi o mi pe obere amento me be kure mu fi ana menu nya oku voye amebu be ku me are amebu be ku mo so na nu nya le oro epo a mi ma te tati bene joro mi ajivo ke ngbe mi aglobe lekeleko et tu pipe me a nende joa ou prendre na disposition allo no se bene le jole tepe ou prendre na disposition va mi to kono ya si benari mi to kono ya be school view nto ya po ocho obi yo awo chide onto nya ke school view kwa jija pikiniki allo kide me en mo ya po o wana ke o mo ke mo de ye ke ya no mi la te amo la manifestation mi la te on tout monde me pe ben gba wa e va se mo le se ni gba allo se ke be nu on le glo e gbo bobe yele loe ga me lekele kebe nu ya lekebe yo nkenyi gbololo ti be atitre do dirudu anti be mi azon e mi alogbo mi atitre do dirudu anti nkenyi be tado dinu e be tado dinu enyi be mi ave gban dirudu kele mi renverser dirudu a awo e be tado du enyi be nyakele mi asia nyagbolo no se omu wane chanko do dijo metepo fikeye e mo keken tule ye okpobe ye magbate pompo amerique la se e di monu le fie ye npo di monu le fie ye npo mana ni dwa ni témoin donc a malogbo ni dwa no se vane ni macha no ve tru si de ko no va tout monde fi macha de tout monde de ko globe mi we ga amerique ba do ga amerique encadrement liberté de pipe alors vovo me avo awon de pipe le du de pipe me a o encadrer na e wa do France a o globe Champs-Élysées be mo anu mi ngba ya zon le mi ngba manifestation pe le fi ko to bo va le gbanu le gban si o le wonu ya o va interdire le tepe no ke no le sensible be mi ngba do droit la zon le funu re le ke e no ala jo la file la bonu
nejo le Togo kwa ola be hey Togo sigbe non nkalo di bi ameko le kplo dwa nkela don dwa dia yo la dina dwa chinois o ba pe kaka o globe bien sûr démocratie les que yovo retodo pe yovo le diwa alo nya dondo imia woto mia betwa la yingo e kemi le di ma yo opté be o la woto e doit ne yingo e gbe a chinenyi puissance tutu ba le nu kekeme a chine de kakponye dukeye o la yi o la po ajoko kekele kekeme a o la po ele funu o mado chine fiye o la globe o wona ndele keke ya be ke ba jo opem le funu be do opem le funu chine de ka c'est-à-dire que ndé ko wona ye be tobe ajode wone le keke ya me a chine ponyi dukeye no ya o la po mo keke be do be to de ka si China to ya o ton nyawe wone bo subo ba du o la pode ma pode game ajo no ke kemi gba mi gba ho bi mi ma ajo no funo le nyaw mo ba nyaw to ke ya fa bi mi cholo mo cho ka fo de kape mi cho ve pata cho mo e wa mi to ya gba na me o le kwa mi be ya gba wa tro wa mi na nu yo le kwa ton ka kudu mi gba tin tro avado jido le fa do présidentiel allo ko ya mo nyaw to le ti mai a foto gbe mo funu fo de e après Jean-Pierre Fall tant to signa gogodo ji ku de du plan ti be no yo na de ko yo do na dialogue allo yo no junu ati na na akoyo jaja ati on va mi ko be game ajole mi ago mi nti de kada ati na ko potu man ti mi aju le même Togo toa no kpolan le totoa e la ave voli ke le siame a edi o jena anda simona bien atati la vasijo no je avole e be avole di vole ke kwa e la nto vrana jona il laisse la propre l'ombre enu yagbana e sokpo nya ko ya oligo no terrain di awodo a convaincre obe militant o anyo de nu a defie obe Mbion chami la gbesoso bien ten cloduya a organiser une qu'on appelle vigilance électorale le kemila woya monsieur me la pokwa ba kwa la joa o bale agba panyado dialogue yo onu aleke gamea uni le terrain dilo net le terrain dilo et ha de cavero le terrain dilo oya ogbe après toi onyam que ha ko ba le télécharger vont au fimilo on a dit non le Bénin yo ahoto jima jokodo akpega kasi le ke no nyagbo ka do la be ya nyagbo adogo icho mi bado adu na agbeto amaja pe na mi adomoto na de shado ke no mi nti ka ka bado no la be mi ku mi nyago do do agba izande mi dagbo ngindelo